mede fridge na mede aye oven na machemu mienu esro de no eye stability chamber enti no said ye mohwe no eno no ye ka stability chamber eye chamber bi a omo ye nduro no de test omo nduro no said ye be ya se woto aduro no na de free omo ho no na se wo de ko ufie a room temperature no emre sen na ebetimi ama aduro no adi enti saa chamber we na omo de aduro no ehemu said ye be ya betimi de aye test no enti se mo hwa na ma create humidity wo mu said ye be ya ebenya water vapor ewo mu na abema bibia aye kama senti ni se ufie na nkasa no humidity eye adwuma ho enti na che se chamber no omo ye te said ye ufie etie pepepe na aduro no omo de ahyem no omo hu emre dodo a ebedi ansa na aduro no asai se mo hwa eye solar power na mede power bibia ewo ahasei